Okay, hello guys, maingog to no. Welcome sa akong YouTube channel, Anglo Guide Vlog. Morning ang gawas gapon guys no. 656-630-041 no, sa alas 9. Gapti niya og mirror. Kanang 069 guys, sabit ko na guys no. O 596. Pwede mo pick up ha sa gapti og sa mirror. Tanaw lang pasok sa inyong guys. Missing number mo ni missing number guys no. 2789 mo nang natay 728 729 729 ug 289 879 nga iska no may atong bet. Kung ganyan mo mamitsa guys, basta na ituto guys, pamitsa na siya no. Tuto 0, tuto 5 mo itong bet no sa pamitsa. Og sa nagngayag double og iska no, mao ni atong entry sa double og iska guys. 959 og 109 no, mao ni atong entry sa double og iska. Atong best combination karon guys no. 813 403 639. Mao ni atong best combi karon adlaw guys. Kendaraan ng pagkakuan may dulce vitamin. Yeah, hearing number guys, hearing number mo ni hearing number guys no. 539856 539 og 856 mo ni hearing number guys. Hearing number. Ni atong pamintin guys, mo ni atong pamintin na 803 361 3634 mo ni atong pamintin. 2 days pamintin guys. 2 days pamintin no. Rambo lang ta guys kung sa ganan yung pick up no. 803 may itong bet sa pamintin guys. 803. Okay, kana lang guys no, mo exit ko no. Kaya salamat. Bye bye.